کھاؤ بکرے اور کھاؤ۔ رائکا، یہ بتائیے کہ جوتا پہنتے ہوئے پہلے کون سا جوتا پہننا چاہیے؟ جی غلام رسول بھائی، پہلے سیدھا جوتا پہننا چاہیے، پھر الٹا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں یعنی لیفٹ پاؤں کا اتارے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا غلام رسول بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بابا جان کے ساتھ بکرا منڈی جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم قربانی کا جانور لے کر آئیں گے۔ غلام رسول بھائی، مجھے بھی بکرا منڈی جانا ہے۔ رائکا، قربانی کا جانور لینے کے لیے بڑے جاتے ہیں اور کبھی ان کے ساتھ بڑے سمجھدار بچے بھی جاتے ہیں۔ بچیوں کو منڈی نہیں جانا چاہیے۔ بچیوں کا منڈی جانا یا جانور دیکھنے کے لیے گلیوں وغیرہ میں گھومنا پھرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں بے پردگی ہوتی ہے اور ہمارا اسلام بے پردگی سے منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے غلام رسول بھائی، میں گھر پر ہی رہ لیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے نعمان بھائی کی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ بھی بس آتے ہی ہوں گے۔ ببلو بھائی اپنی پوزیشن سنبھالیں، ہمیں بکرا پکڑنا ہے۔ ہیں؟ اوہ نو! رک جا بکرے، رک جا میرے بکرے، رک جا۔ میرے بکرے کو پکڑے پلیز۔ میرے بکرے کے رسی پکڑیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اوہو، یہ بیچارہ تو بہت بھوکا لگ رہا ہے۔ کیا بقرہ عید صرف بوائز کی ہوتی ہے؟ ہم بچوں کی بقرہ عید نہیں ہوتی کیا؟ کیوں، کیا ہوا بریرہ؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ قربانی کے جانور آتے ہیں تو لڑکے خوب انجوائے کرتے ہیں، جانور گھماتے ہیں، خوب موج مستی کرتے ہیں۔ ہم تو بس اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی ٹائم پاس کرتے ہیں۔ بریرہ نے بالکل صحیح کہا، یہ عید صرف بوائز کی نہیں بلکہ ہماری بھی ہے، ہمیں بھی تو انجوائے کرنا چاہیے نا۔ فکر نہ کریں بریرہ، اس بار ہم بھی انجوائے کریں گے اور ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بھائی، شاید آپ کا بکرا بہت بھوکا تھا، اسی لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کریں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے گئے تو وہاں ایک اونٹ موجود تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی کہ وہ اسے بھوکا رکھتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مالک کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ نعمان بھائی، ہمارا اسلام تو عام پالتو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، جبکہ قربانی کے جانوروں کا تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ غلام رسول بھائی، میں انشاءاللہ اب سے اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھوں گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے گھر بھی قربانی کا بکرا آ چکا ہے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بکرا کہاں گیا؟ غلام رسول بھائی، کہیں آپ کا بکرا بھاگ تو نہیں گیا؟ نہیں، وہ تو بہت شریف سا بکرا ہے، ایسے نہیں جا سکتا۔ چلیں مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بکرے میاں چل بھی لو، اور کتنی جان لگواؤ گے؟ کچھ تو خیال کر لو۔ چلو بکرے چلو۔ رائکا، آپ کا بکرا بھی آپ ہی کی طرح ہے، کتنا ہی کہہ لو سنتا ہی نہیں ہے۔ کیا میری طرح ہے؟ جی نہیں، یہ آپ کی طرح ہے، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ عقل تو آپ کے پاس نہیں ہے رائکا، جو یہاں سڑک پر لا کے کھڑا کر دیا۔ واہ بھائی واہ، ایک تو میں بکرا لائی تاکہ ہم انجوائے کریں، اوپر سے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھے غلام رسول بھائی، کہیں وہ تو آپ کا بکرا نہیں ہے؟ روڈ پہ کھڑے ہو گئے، آپ ہمارے ساتھ جی نہیں آتی؟ یہی میرا بکرا ہے، مگر یہ بچیاں بکرے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آپ لوگ بکرے کے ساتھ یہاں کیسے آئے؟ سوری غلام رسول بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ چلیے گھر چل کر بات کرتے ہیں۔
ایک تو آپ لوگوں کو اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، اس طرح آپ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ پھر اگر بکرا گھمانا ہی تھا تو کسی بڑے کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ جی غلام رسول بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ عام طور پر بقرہ عید کے اس اسلامی ایونٹ کو صرف ایک انجوائمنٹ والا ایونٹ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایونٹ تو ہمیں ہماری ہسٹری یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ بیٹا بھی کیسا عظیم بیٹا تھا جس نے اللہ پاک کے حکم پر خود کو قربانی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کا ایونٹ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اسی طرح ہم بھی ہر حال میں اللہ پاک کے حکم کو پورا کریں۔ نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھیں، والدین کی اطاعت کا حکم ہے تو والدین کی اطاعت کریں۔ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے تو جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ مجھے معاف کر دے رائکا، میں نے آپ کی دل آزاری کی تھی، میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کر دیں اریبا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ اسی طرح اسلام پردے کا حکم دیتا ہے تو خواتین حجاب لیں، گلیوں بازاروں میں فضول نہ گھومیں بلکہ گھر پر ہی رہیں، اپنے اندر حیا پیدا کریں اور اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کریں۔ تو سہیلیوں، یہ ہے بقرہ عید کا کانسیپٹ جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ غلام رسول بھائی۔ اور بریرہ، ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی تو جانوروں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں نا؟ اس میں انجوائمنٹ بھی ہے اور ثواب بھی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پڑوسی بھی بکرے لے آئے ہیں، چلیے چل کے دیکھتے ہیں۔ اس کے سینگ تو بہت اچھے ہیں، مگر میرے بکرے کے سینگ جیسے نہیں ہیں۔ سینگ تو میرے بکرے کے ہیں، ایسی ٹکر مارتا ہے کہ سوچ ہوگی آپ کی۔ اور نعمان بھائی، آپ کا بکرا کب آئے گا؟ انشاءاللہ میرا بکرا بھی جلد ہی آ جائے گا۔ پچھلے سال تو بہت چھوٹا بکرا تھا آپ کا۔ اور نعمان بھائی، اس بار منڈا بکرا نہیں لائیے گا، ورنہ پھر ہمارے بکروں کے ساتھ آپ کے بکرے کی بنے گی نہیں۔ ویسے ببلو بھائی، یہ منڈا بکرا کسے کہتے ہیں؟ منڈا بکرا جس کے سینگ نہ ہو۔ جب میرا بکرا آئے گا نا تو سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہاں؟ یہ نعمان بھائی کو کیا ہوا؟ لگتا ہے دل پہ لے لی ہماری باتیں۔ ہاں بھائی، اب بولیے کیا بات ہے؟ بابا، ہمارا بکرا کب آئے گا؟ بیٹا، اس ویکینڈ پر آپ کا بکرا آ جائے گا انشاءاللہ۔ بابا، مجھے بڑے سینگوں والا بکرا چاہیے، میرے سب دوستوں کے بکروں کے سینگ ہیں۔ اوکے بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ببلو بھائی، فیضان بھائی، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے آپ دونوں کے بکرے آئے ہیں آپ دونوں کی چال ڈھال ہی بدل گئی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس کا ترجمہ ہے اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل۔ اور اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، یعنی بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین پر اکڑ کر چلنا یا تکبر کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ غلام رسول بھائی۔ آمین و ایاکم۔ ہاں؟ بابا، یہ آپ کیا لائے ہیں؟ مجھے سینگوں والا بکرا چاہیے تھا۔ بیٹا، اچھے داموں میں جو جانور ملا میں نے لے لیا، پھر سینگوں والا بکرا ہو یا بغیر سینگوں والا کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی ہمیں قربانی کا جانور تو نصیب سے ملتا ہے۔ نہیں بابا، مجھے سینگوں والا بکرا چاہیے تھا، اب میں دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بیٹا، ہم کسی کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرتے بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، مگر بابا مجھے سینگ والا بکرا چاہیے تھا۔ اور نعمان بھائی، اس بار منڈا بکرا نہیں لائیے گا، ورنہ پھر ہمارے بکروں کے ساتھ آپ کے بکرے کی بنے گی نہیں۔ ویسے ببلو بھائی، یہ منڈا بکرا کسے کہتے ہیں؟ منڈا بکرا جس کے سینگ نہ ہو۔ جب میرا بکرا آئے گا نا تو سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ آپ کیا لائے ہیں؟ مجھے سینگوں والا بکرا چاہیے تھا۔ آئیڈیا، مجھے اسید بھائی کے پاس جانا چاہیے۔ جی آ جائیے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और नुमान भाई कैसे आना हुआ? वो सैयद भाई, बात ये है कि तो चले कुछ करता हूँ, आप अपना बकरा लेकर आए। फैजान भाई वो देखें। ये नुमान भाई का बकरा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नुमान भाई आपके बकरे के सींग तो बहुत बड़े हैं, क्या ये असली सींग है? जी जी, बिल्कुल असली सींग है। कहें तो एक टक्कर लगवा कर दिखाऊं, फिर यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं नुमान भाई, इसकी जरूरत नहीं है। बकरे के ऐसे सींग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कहा था ना, ऐसा बकरा लाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। फैजान भाई अब नुमान भाई के बकरे से बच के रहिएगा और अपने बकरे को भी बचा कर रखिएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसे सींग भी हो सकते हैं। बबलू भाई, दाल में कुछ काला है। ये क्या है? क्या हुआ बबलू भाई, खैरियत तो है ना? वो अरे वाह, आइसक्रीम गर्मी के मौसम में तो ये बेस्ट चॉइस है। बिल्कुल सही कहा फैजान भाई, लीजिए ना। ये हैं? हाँ? बबलू भाई, फैजान भाई, पकड़े मेरे बकरे को, पकड़े। बकरे रुक जा, रुक जा, बकरे रुक जा, रुक जा बकरे, बकरे रुक जा, रुक जा बकरे, रुक जा, रुक जा, बकरे रुक जा, रुक जा, रुक जा। हाँ? ये क्या किया आप दोनों ने? मेरे बकरे के सींग तोड़ दिए। आप अपने बकरे को नकली सींग लगाकर हमें धोखा दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हुआ नुमान भाई, आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने मेरे बकरे के सींग तोड़ दिए। क्या सींग तोड़ दिए? मैं बताता हूँ गुलाम रसूल भाई। नुमान भाई ने कहा था कि इनके बकरे के सींग असली हैं, जबकि ये नकली सींग लगाकर सबको धोखा दे रहे थे। सींग तो सींग होते हैं ना, असली हो या नकली। आप तीनों मेरे साथ आए। फैजान भाई, बबलू भाई, आपने सही नहीं किया। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। यानी मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना तो उस पर जुल्म करता है और ना उसे जलीलो रुस्वा करता है और ना ही उसे हकीर जानता है। और नौमान भाई, झूठ बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। हदीस शरीफ के मुताबिक झूठ बोलना गुनाह है और गुनाह दोज़ख में ले जाता है। और नकली सींग लगाकर तो आप सबको धोखा दे रहे हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं जो धोखा दे। गुलाम रसूल भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुझे माफ कर दे नुमान भाई। और मुझे भी माफ कर दें। मैंने आप दोनों को माफ किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए अंदर आइए। और सुनाइए, बकरा ईद कैसी गुजर रही है? गुलाम रसूल भाई, बकरा ईद तो खाते पीते ही गुजरती है। कभी बिरयानी, कभी कढ़ाई और कभी कोरमा, कभी बिहारी कबाब और कभी निहारी। बस कर दे बबलू भाई, खाने के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। जी जी बिल्कुल, बारबेक्यू भी होता है और मैं बारबेक्यू को बहुत मिस कर रहा था, तो सोचा क्यों ना हम सब दोस्त मिलकर बारबेक्यू करें। जी गुलाम रसूल भाई, हम बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं ताकि आपसे मशवरा कर लें। बारबेक्यू करने में हर्ज नहीं है, मगर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे गाने नहीं चलने चाहिए, इसकी वजह से कोई नमाज नहीं छूटनी चाहिए, गोश्त या उसका मसाला जाया नहीं होना चाहिए और इतना ज्यादा नहीं खाना कि तबीयत खराब हो जाए। और साथ ही अगर हम दिलजोई की नियत भी शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह हमें सवाब भी मिलेगा। हदीस पाक में है,
جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ پاک کو راضی کیا۔ واہ غلام رسول بھائی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ پھر باربیکیو پارٹی تو ڈن ہے۔ اور ہاں، ایک اہم بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری اس باربیکیو پارٹی کی وجہ سے کسی غریب کو احساس محرومی نہ ہو۔ جی غلام رسول بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ چلے فیضان بھائی کے یہاں چلتے ہیں، ان کو بھی تو پارٹی میں شامل کرنا ہے۔ جی جی بالکل، ان کے بغیر تو ہماری پارٹی ادھوری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل، فیضان بھائی گھر پہ ہیں؟ جی بیٹا، وہ گھر میں ہے مگر بیمار ہے۔ آئیے آپ سب اندر آ جائیے۔ ہاں یہ فیضان بھائی کو کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے فیضان بھائی؟ غلام رسول بھائی، مجھے ڈائریا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کافی ویکنس ہو گئی ہے۔ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ غلام رسول بھائی، یہ کس چیز کی دعا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ۔ جزاک اللہ غلام رسول بھائی۔ فیضان بھائی، حدیث پاک میں ہے مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری پچھلے گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت، تو آپ پریشان مت ہوں۔ اور فیضان بھائی، بقرہ عید کے دنوں میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اب آپ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے فیضان بھائی، ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے ماشاء اللہ۔ بالکل صحیح کہا ببلو بھائی، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ دوستوں، پھر باربیکیو سٹارٹ کریں۔ ببلو بیٹا، آپ دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ باربیکیو کے معاملات میں دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ کوئلوں میں آگ لگانی ہوگی، سیخیں سیکنی ہوں گی، اور آپ بچوں کو ان کاموں میں چوٹ لگ سکتی ہے۔ بچوں کو باربیکیو پارٹی اکیلے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ بڑوں کی مدد لینی چاہیے۔ بابا جان، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کتنے کا لیا ہے؟ 1 لاکھ کا ہے۔ ٹھیک ہے، بس کچھ چھوٹا لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ گائے اچھی ہوتی ہے۔ جی نہیں، بکرا اچھا ہوتا ہے۔ چلیں ببلو بھائی، بابو انکل سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ بابو انکل، یہ بتائیے گائے اچھی ہوتی ہے یا بکرا؟ بکرا۔ بابو انکل، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل 3 سال پہلے گائے نے مجھے لات ماری تھی۔ جب سے میں گائے کے بجائے بکرا ہی لاتا ہوں بقرہ عید پر۔ کہا لگا کر نہیں ہنسنا چاہیے، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے بکرا، جاندار بکرا۔ ایسا بکرا پوری سوسائٹی میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس بس بس، کیا بس بس بس؟ بس یہ آج کی بات ہے، کل جب صبح ہوگی تو سوسائٹی کا ہر بچہ کہے گا بکرا تو ببلو بھائی کا ہے۔ ابھی تو نہیں ہے نا۔ ابھی میں اپنے بابا کے ساتھ منڈی جا رہا ہوں، رات تک بکرا لے کر آ جاؤں گا۔ بھائی، یہ آپ دونوں کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کریم کی یہ آیات نہیں سنی؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین۔ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غلام رسول بھائی، قربانی کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ غلام رسول بھائی، قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اور گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ غلام رسول، میرا بھی ایک سوال ہے،
बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। आप सवाल बताइए, मुझे जवाब मालूम होगा तो जरूर बताऊंगा, वरना किसी आलिम दीन से मालूम कर लेंगे। भाई इतने सारे जानवर हर साल बकरा ईद पर ज़िबा होते हैं, क्या ये जानवरों का जाया करना नहीं है? इतने पैसे किसी फलाई काम में लगा दिए जाएं। बाबू अंकल, इस्लाम फलाह और बहबूद के कामों को पसंद भी करता है और तरगीब भी देता है, और कुर्बानी के बहुत से फवाइद हैं। इनमें से चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। गरीबों को गोश्त मुयस्सर आता है, जानवर पालने वालों को जानवर फरोख्त करने पर अच्छा मुनाफा मिलता है, कसाईयों को रोजगार मिलता है, खालों से इंडस्ट्री चलती है, कुर्बानी की खालें गरीबों और मिस्कीनों को मिल जाती हैं। इस तरह हर साल करोड़ों खानदानों को रोजगार मुयस्सर आता है, फलाही काम भी होते हैं। भाई गुलाम रसूल, बहुत खूब। आजा मेरे बकरे। अब सब बच्चों को पता चलेगा बबलू का बकरा कैसा है। हैं? बाबा! ये बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहना दिए हैं? अब फैजान भाई ने पूछा तो क्या कहूँगा? बबलू भाई, बबलू भाई। बाद में मिलेंगे, बाद में। कुछ तो गड़बड़ है। बबलू भाई, ये आपने इतनी गर्मी में अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं? बस वैसे ही पहनाए हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस शदीद गर्मी में बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि बबलू भाई कोई ऐब वाला बकरा लाए हैं। एक तरकीब है मेरे पास। आ जाए नुमान भाई, आ जाए। ये तो बकरी है। ये आप चोरों की तरह बबलू भाई के घर से क्यों निकल रहे हैं? हम देखने गए थे। क्या देखने गए थे? यही कि बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं। लेकिन मालूम हो गया कि बबलू भाई बकरे की जगह बकरी खरीद कर लाए हैं। ये तो बहुत बुरी बात है कि आप दूसरों के घर में उसकी इजाजत के बगैर दाखिल हों। ये बात तो हम भूल गए थे। आ रहे हैं बबलू भाई, आ रहे हैं। बबलू भाई, बकरी खरीदी है आपने? बहुत बुरी बात है फैजान भाई, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। क्या आपने कुरान करीम की ये आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन। ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें। हो सकता है कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हो। और आपको मालूम है बकरी की भी कुर्बानी होती है। और नोमान भाई, आप भी? मैं तो कह रहा था। बबलू भाई, आप बिला वजह परेशान हो रहे थे। आपको मालूम है अंबिया कराम ने भी बकरियां पाली थी। बकरी भी उन जानवरों में से है जिनकी कुर्बानी जायज है। जैसे गाय और बैल दोनों की कुर्बानी की जाती है, इसी तरह बकरे और बकरी दोनों की कुर्बानी की जा सकती है। लिहाजा हमें बिला वजह इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। बबलू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे भी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपका बकरा बहुत प्यारा है। जज़ाकल्लाह। आज बाबा घर आएंगे तो मैं बाबा से कहूँगा कि वो बकरा लेकर आ जाएं। इसे कहते हैं बकरा। फरमान भाई, कुर्बानी एक अजीमुश्शान इबादत है, लेकिन याद रखे कि अल्लाह पाक की बारगाह में तकवा यानी परहेजगारी की अहमियत है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ हरगिज़ ना इनके गोश्त पहुँचते हैं और ना इनका खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। जो नेक अमल अच्छी नियत और इखलास के बगैर किया जाए वो अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल नहीं। एक हदीस पाक का मफहूम है, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह पाक के नजदीक सबसे अफजल और सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी का जानवर ज़िबह करना है। अब तो मैं अपने बाबा से कहूँगा कि आज ही बकरा ला कर दें। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
कुर्बानी के जानवर को सताना नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ शफकत और नरमी का सलूक करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई। बाबा जान, सबके घरों में बकरे और गाय आ रही हैं। आप कब बकरा लेकर आएंगे? बेटा हम कुर्बानी नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस इस साल करनी है तो करनी है। बेटा इस साल कैसे करेंगे? बकरा खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। आप किसी से उधार ले लें, बाद में दे दीजिएगा। बाद में भी कैसे देंगे? मुझे अपने भाई से उधार लेना चाहिए। खैर चलते हैं, हो सकता है कोई सस्ता बकरा मिल जाए। भाई ये बकरा कितने का है? 50,000 का है। आइए बेटा घर चलें, बहुत महंगा जानवर है। नहीं बाबा, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। बेटा जिद नहीं करते, आप मेरे साथ घर चलिए, घर चलकर बात करते हैं। ओह, ये तो स्कूल के पियन हैं, कहीं मुझे देख के शर्मिंदा ना हो जाएं। फैजान भाई, आपके तमाम बकरे बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज ही कुर्बान करनी चाहिए। आपके सब बकरे खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। वैसे क्या ही अच्छा होता कि हर घर में कुर्बानी होती। अगर अल्लाह ने वुसअत दी तो किसी गरीब को जानवर दे दीजिए, ताकि वो भी अपने घर कुर्बानी कर ले। भाई ये बकरा कितने का है? 50,000 का है। आइए बेटा घर चलें, बहुत महंगा जानवर है। नहीं बाबा, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। बेटा जिद नहीं करते, घर चलकर बात करते हैं। बाबा जान, क्या हम अपने इन बकरों में से एक बकरा उस बच्चे को दे दें? हाँ क्यों नहीं, हमें तो हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल, ये बकरा आप रख लीजिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ये बकरा खरीदें। इसको इस बकरा ईद पर आप ज़िबा कीजिएगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि हम इस बकरे की कीमत नहीं अदा कर सकते। ये बकरा आपके लिए तोहफा है, आप इसको ज़िबा कीजिए और इसका गोश्त भी आप ही खाइए। और हाँ, ये पैसे भी रखिए बकरे के चारे के लिए, और कसाई को भी तो देने होंगे। नहीं नहीं, इतने पैसे तो मैं अपने पास से भी खर्च कर लूँगा। आपकी यही बहुत मेहरबानी है। ये लीजिए, ये आपका बकरा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अंकल, इस तरह जानवर को कुर्बान नहीं करना चाहिए, इसे प्यार से लेकर जाएं। ये कुर्बानी का जानवर है, इसकी ताज़ीम कीजिए, इसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और आप बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह शोर मत कीजिए, बल्कि इस मकाम पर सोचिए कि हमें अल्लाह की रजा के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई जल्दी से रस्सी निकालो, छुरी तेज करो, शाबाश, जल्दी करो, दूसरा जानवर भी गिराना है। अंकल, जानवर को ज़िबा करने से पहले चारा और पानी तो पिलाइए। और हाँ, जानवर के सामने छुरी तेज करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। भाई ठीक है गुलाम रसूल, हम ऐसा ही करेंगे जैसे हमारे नबी ने फरमाया है। भाई दूसरा जानवर भी ले आओ, सब एक साथ यहीं ज़िबा करेंगे, वक्त बहुत कम है। अंकल, एक और बात कहनी है। कहिए गुलाम रसूल, आप तो अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। गुलाम रसूल, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई फरमाई। ये सब बुजुर्गाने दीन की तरबियत का नतीजा है। ओहो, ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कैसे हो दोस्त, कैसे रहते हो इनके साथ? ऐसा भी क्या हो गया है, बात तो करें। भाई क्या हो गया? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बताऊं क्या हो गया? मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। रस्सी खींच कर इतना भगाते हुए लाए हैं, गला पूरा घुट गया था। क्यों इतना तंग करते हैं? बस ना पानी पूछते हैं ना खाना, बहुत मारते हैं मुझे, मेरे तो ऊपर भी बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुलाम रसूल तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं, इतनी दफा पानी मेरे आगे रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपके लिए एक आइडिया है मेरे पास।
खुद तो आप खूब खा रहे हैं, बाहर बेचारा आपका जानवर भूखा बंधा हुआ है। किसी को खाता देखकर टोकना नहीं चाहिए। टोक तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप बहुत रहम करते हैं जानवरों पर। अभी बता दूं क्या किया है? क्या किया है मैंने? बबलू भाई के जानवर को हाथ मारकर किसने उठाया था? क्या मेरे जानवर को मारा? आपकी इतनी हिम्मत? तो क्या हो गया? आपको तो नहीं मारा ना। आपको इस तरह कुर्बानी के जानवर को नहीं मारना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत पता है ना आपको? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और आपको इस तरह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बबलू भाई, आपने हाथ धोए हैं? ओह, हाथ तो मैंने नहीं धोए। तो जाएं, पहले हाथ धो लें। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ये बुकलेट किस बारे में है? इसमें कुर्बानी के मसाइल लिखे हैं। अब हमने कुर्बानी करनी है तो उसके बारे में मालूमात का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये पढ़ रहा था और इस रिसाले में वो वाक़या है जिसकी वजह से हम कुर्बानी करते हैं, मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें हम जन्नती मेंढे के बारे में भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह। रुको रुको रुको। ओहो, कहाँ गया बकरा? मैं आ ही गया आपके पास। लेकिन आप अकेले कैसे आ गए? बस मैं भाग आया हूँ। बहुत बुरी बात है ये। अरे वाह, प्यार का एहसास कितना अच्छा होता है। ये फैजान भाई का बकरा यहाँ कैसे आ गया? रस्सी तोड़कर आ गया होगा। फैजान भाई का बकरा? जी, शायद रस्सी तोड़कर आ गया हो। वो मारते होंगे इसको, इसीलिए भागा होगा ये। पता नहीं है, मेरे जानवर को भी मारा था। अच्छा जी। ये क्यों भागा था? मुझे क्या पता क्यों भागा था। आपने तंग किया होगा, इसीलिए ये भाग गया होगा। आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जानवर को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। घास, चारा और पानी देना हमारा फर्ज है और इनकी ताकत से ज्यादा इनसे काम लेना या भूखा प्यासा रखना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जी, मैंने इतना ख्याल तो नहीं रखा, इसीलिए तो ये भागा। अच्छा, अब आप इसे लेकर जाएं और इसकी खूब खिदमत करें। ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। मैं थोड़ा आगे काम से जा रहा हूँ, आप फैजान भाई के घर पहुँच जाइएगा। ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, नाम लिया और आप आ भी गए। ये मुझे टक्कर मारेगा, ये सिखा रहे हैं आप इसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये दुम्बे को टक्कर मारना सिखा रहे हैं। फैजान भाई टक्कर मारना ना सिखाएं, बुरी बात है ये। कुर्बानी के जानवर को उल्टी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। अल्लाह न करे जानवर को कोई ऐसी चोट लग गई जिससे ऐसा ऐब पैदा हो जाए कि इस जानवर की कुर्बानी ना हो। सॉरी, अब नहीं करूँगा। क्या ये लिया है आपने कुर्बानी के लिए? इतना छोटा सा दुम्बा? छोटा सा क्या मतलब? मेरा जानवर देखना, ऊँट आएगा, ऊँट। बबलू भाई, कुर्बानी में हमारी नियत सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने की होनी चाहिए। दिखावे के लिए कुर्बानी करने से सारे अमाल जाया हो जाते हैं। और बकरा बड़ा हो या छोटा, नियत खालिस होनी चाहिए। माशाअल्लाह। चल मेरी ऊँटनी चल सो चल, चल मेरी ऊँटनी चल सो चल। मैं कहता था ना एक दिन ऊँट ले लूंगा, तो ले लिया मैंने ऊँट। अरे रुके बबलू भाई। आपको नहीं पता, जिस जानवर पर कुर्बानी की नियत कर ली जाए तो उससे आप किसी भी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानवर नेकी के लिए खास हो चुका है
और ये नेकी उसी वक्त हासिल होगी जब अल्लाह पाक के नाम पर इस जानवर को ज़िबा किया जाएगा। हम कुर्बानी के जानवर पर सफर नहीं कर सकते। गुलाम रसूल भाई, ऊँट के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी पर सवारी को पसंद फरमाया करते थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था कस्वा। माशाअल्लाह। और मजे की बात, ऊँट को रेत का जहाज भी कहा जाता है। क्या रेत का जहाज? जी बिल्कुल, रेत का जहाज। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऊँट का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जमा, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है? रुको मेरे ऊँट। बाबा मुझे मेरा ऊँट चाहिए। यस, मेरा ऊँट आ गया। कहाँ है मेरा ऊँट? यही है बबलू भाई का ऊँट। क्या ये? बुरी बात है ये, आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं। हमें किसी भी मुसलमान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। बबलू भाई, इसमें मुंह छुपाने की क्या बात है? मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि जिद ना करें। अल्लाह पाक हमें सिर्फ कुर्बानी करने का हुक्म देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुर्बानी का बड़ा, छोटा या तगड़ा होना कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हमें अपनी माली ताकत के हिसाब से अच्छा और खूबसूरत जानवर लेना चाहिए। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है। अल्लाह के यहाँ हरगिज ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना खून। अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी इसकी बारगाह तक पहुँचती है। देखें, फैजान भाई आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। चले, थैंक यू।